بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذه نديروا لا كوريكسيون ديال ليكزام بكالوريا 2020 صافي سيسيون نورمال اوردينير. ليكزيرسيس 1 هنا ديال هنا كانوا عندنا ليكزيرسيس 1 وليكزيرسيس 2. قالوا لنا عندك لو شوا، يا اما الا صوبتي ليكزيرسيس 1 ما تصوبش ليكزيرسيس 2، الا صوبتي ليكزيرسيس 2 ما تصوبش ليكزيرسيس 1 صافي. ولكن هذا الشيء ماشي دائما تيكون، غير فهادي كانت في الفتره ديال الكورونا، وهادي كانوا الناس اللي وصلوا لي ستركتور الجبريك ما وصلوش لاغيتميتيك، وكاين لاكس. دونك هنايا في هاد ليكزيرسيس غنصوبو بعدا ليكزيرسيس 1 ديال لاغيتميتيك، ومن بعد عاوتاني غنصوبو ديال لي ستركتور. هنا عطاونا قالك اون كونسيدير دون زد كروازي ليكواسيون دي هاديك 7 fois x à la puissance 3 moins 13 y égale 5. Soit x, y appartient à z, une solution de l'équation D. La première question montre que x et 13 sont premiers entre eux. Ok? Donc, il y a la question d'Anna. On a montré que x et 13 ont premier entre eux. Il y a une PGC dialogue égale à 1. Donc, supposons, un peu l'absurde, supposons que x, le PGCD dial x est 13 différent de 1. Donc, puisque 13 est premier, alors 13 divise x. Ça fait 13 divise x. Or, il est quand 13 divise x, donc 13 divise 7x à la puissance 3. غنخدم على وديت هادي. Et on a aussi 13 divise 13y. Donc 13 divise toute combinaison. يعني toute combinaison ديال 7x à la puissance 3 مع 13y. يعني ممكن نقول بأن 13 divise 7x à la puissance 3 moins 13y. C'est-à-dire que 13 divise 5. واش هادي ممكن؟ absurde. Absurde. Ça fait là ce qui est impossible. Donc l'hypothèse de درنا غلطة. Donc x مع 13 égale à 1. Ça fait هذه la première question. Pour la deuxième question, la question B, on déduire que x à la puissance 12 congrue à 1 modulo 13. شوف هذه اون فوا كتشوف هنا كاين فرق ديال واحد ما بين هذه وهذه، حاولوا تبقاو تفكروا شويه في فيرما صافي. on a 3 plutôt 13 est premier, un nombre premier, et x ma 13 premier entre eux. Donc d'après Fermat, شنو عندنا؟ غتكون عندنا هنا x à la puissance 13 moins 1 congrue à 1 modulo 13. Autrement dit, x 13 moins 1 il y a 12 congrue à 1 modulo 13. Ça fait هذه هي la deuxième question. Et on a la troisième question C. Qu'elle a montré que x à la puissance 3 congrue à 10 modulo 13.
دونك غنمشيو نخدمو دائما هادي صافي. puisque راه قالوا لنا puisque le couple XY ها هي في الديبار كاع XY est une solution de D. Le couple XY est une solution de D. Alors راه عندنا 7x à la puissance 3 moins 13y égale à 5. C'est-à-dire que 7x à la puissance 3 moins 5 égale 13y, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, 13 هذه مشنو معناتها كي 13 divise هذه 13 divise 7x à la puissance 3 moins 5. Ou bien, هذه كيفاش ممكن نكتبوها؟ Ou bien que 7x à la puissance 3 moins 5 congrue à 0 modulo h, modulo 13. Donc, 7x à la puissance 3 congrue à 5 modulo 13. D'où غنضربو هنا في جوج. إلا غتولي عندي هنا 14 congrue à x à la puissance 3 modulo 10. Plutôt modulo 13 congrue à 10 modulo. علاش ضربت في 2 حيت انا مطلوب مني 10. دونك حاول حتى بعدا نبين هاد 10 هادي مزيان. ها الاولى اور 14 شحال هي 14 راها كونغري ا 1 موديلو 13. لا ديفيزيون ديال 14 باغ 13 كتبقى منها واحد. دونك شنو غندير غنملتيبلي هنا في اكس على بويسونس 3. دونك 14 اكس على بويسونس 3 كونغري ا اكس على بويسونس 3 فوا 13. كنضرب هنا في اكس اس 3 هنا في اكس اس 3. دونك عندي من هادي ابارتير de 1 et 2 je peux conclure que x à la puissance 3 congrue à 10 modulo 13. Ça fait à 10 modulo 13. Ou la dernière, la question D. قالوا on déduire que x à la puissance 12 congrue à 3 modulo 13. Ça fait مزيان. On a x à la puissance 3 congrue à 10 modulo 13. Ok. Donc, x à la puissance 3, le tout à la puissance 4, congrue à 10 à la puissance 4 modulo 13. C'est-à-dire, شنو هي x à la puissance 3 le tout à la puissance 4 هي 3 fois 4, donc x à la puissance 12 modulo 10 à la puissance 4. 10 à la puissance 4 modulo 13. Or, شحال هي 10 à la بعد عندنا 10 à la puissance 2 كونغرياج شنو هي 10 à la puissance 2 هي 100 ياك هي 100 اللي هي ممكن نكتبوها هي 7 في 13 زائد 9. اوكي دونك غنقول كونغري à 9 modulo 13. Donc 10 à la puissance 4 شنو هي 10 à la puissance 2 congrue à 9 à la puissance 2 modulo رفعت كلشي هنا أس 2 هنا 2 à la puissance 2 هي 4 هنا غتجيني هي 81 شنو هي 81 هي 6 81 عاود شنو هي 6 في 13 حيت 6 في 10 60 زائد 3 دونك راها كونغرو à 3
modulo 13. Alors, شنو عندي هنا دابا 10 à la puissance 4 congrue à 3 modulo 13. X à la puissance 12 congrue à 4 modulo congrue à 10 à la puissance 4 modulo 13. Je كنعرفوا la congruence راه transitive. Donc غتكون عندي هنا x à la puissance 12. OK, x à la puissance 12 congrue à 3 modulo 13. OK. هنا la deuxième question, la dernière, oh, la dernière question, déduire que D, déduire que D n'admet pas de solution dans Z. N'a pas de solution dans Z. Ça fait? Dans Z croisé. Donc, supposons que D admet X, le couple XY, appartient à Z croisé comme solution. Ça fait? Donc, il y a qu'un حيتاش هنا لاحظوا باش بدينا XY solution ووصلنا لهاد لي ريزولتا. Donc il y a qu'un XY solution. Donc غتكون عندي هنا شنو غتكون X à la puissance 12 congrue à 1 modulo 13 et X à la puissance 12 congrue à 3 modulo 13. Donc غتكون 3 congrue à 1 modulo 13, c'est-à-dire que 2 congrue à 0 modulo 13. واش هادي ممكن؟ هادي شنو معناتها باللي 13 هادي المعنى ديال هادي que 13 divise 2, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc l'équation D, l'équation D n'admet pas de solution. N'admet pas de solution dans Z croisé. هنا كنكونوا سالينا شويه ساهل لاغيتميتيك اللي عطاوها.